Hi guys, ito pala yung part 4. Tapos yung part 3 hindi ko nalagyan. Tapos na yung part 3. Ulitin ko na. Okay na yun. Tapos ulitin ko na lang guys. Ayan yung may pupunta tayo guys. Tara. Wala kong kasama kasi nauwi siya yung bahay na dati. Ito pala ako. So, yun naman yung part 5. So, guys, meron yung part 6. Tapos na yung part 6, part 7 naman, part 8 naman, part 9 naman. Up to 10 lang ito kasi guys ay up to 10 talaga. Bye! Next sa part 5. Ulitan ko yung part 2 guys. Sige, ulitan ko. Bye!